Mayong hapon Viskans o sa tanang kabatanunan sa tibuok kalibutan. Mao kini ang programa nga gidalit alang kaninyo o tungod kaninyo. In English, for you and because of you. Kini mao ang unang episode sa Serbisyo Kabataan Online. Ang maong programa gidalit kaninyo sa VSU Office of the President, VSU Web Team, VSU University Student Services Office, Sangguniang Kabataan Federation of Baybay City, o VSU DYDC FM 104.7. Mamahimo usab kita nga ma-view sa live sa Facebook pages sa Discover Baybay City o Baybay City Updates. Sila mao ang usa sa mga kaabag nato sa pagpahigayon ning maong programa o ning maong inisyatiba. Unsa may tumong ning atong tulumanon karon? Usa lang ang pagpangumusta ninyo. Kumusta naman mo sa panahon sa COVID-19? Kay balumi nga dili kini sayon nga or dili kini lalim nga experience kanatong tanan. Hilabi na nga wala kita maanad sa gitawag nga new normal diin dapat kita magsulob og face mask or maintain og physical distancing. Busa ania kami karon aron maghisgot sa mga issues nga angay ninyong masayran og mga issues nga makatabang kaninyo sa panahon sa pandemya. Dili na kita maglangan, dili na ko maglangan, ako nang ipaila-ila kaninyo ang atong resident speakers nga maoy mo hatag ka nato or mo tuki sa mga issues nga makatabang ka nato sa karong panahon. Ako si Claudine. Hi, hello, maayong hapon viewers. Ako si Marwen, ang inyong resident guidance counselor. Hello, good afternoon viewers. Ako si Manolo Loreto, ang VSU Dean of Students. Mayong hapon kay atong tanan, especially sa atong mga kabatanunan sa atong dakbayan o ingon man sa ginsakupan sa 92 ka mga barangay. Kini ang tingog sa mga kabatanunan, Mark Unlukay. O kami ang tingog Serbisyo Kabataan Online. So ayan, I think ready na ang tanan. So sugdan na nato ang atong programa. Ang atong unang topic karon kay kabahin sa online kamustahan nga ihatag kanato ni Miss Marwen Castañeda, ang among VSU Guidance Counselor, and at the same time ang OIC sa University Registrar. Salamat kayo, Miss Clo. As I have said, maayong hapon kaninyong tanan, especially sa atong mga kabatanunan, no? Sakto ka, Miss Clo, no? Kadtong kumusta? Kumusta na kamo? Especially ato ning programa nga online because ang mga kabatanunan karon og katupong dibisag dili na gani kayo kabatanunan dikaton sa online, no? Pero ang importante ang mensahe ani is pangumusta sulod aning COVID-19 nga challenge, ang being quarantined, katong physical distance gid, no? Kung daghan kaayong nausab sa dagan sa atong kinabuhi, kani especially gid sa mga among the youth, no? Na karon unta naa sa eskwelahan, no? So karon naahinon sa balay. But we are so thankful nga naamantay internet connections, no? Nya naasad ang ato ang pamilya. So kung moingon ta kung new normal, magkumustahan ta, una jud natong buhaton is the question mark, no? Kumusta ka while naka-quarantina? No? Kumusta na ka karon? Maybe some of you would feel like lonely ba or kasagaran jud bored, no? Nya murag gikapoy na gyud tingali kaayo. Ang kumustahan nato karon is we'll be talking about the new normal. Kalit kaayo nga kausaban, no? Pero kung maghisgot gani tag new normal,
we go back to the basics, no? We go back to the basics, kadtong basic nga wala pa tong like years ago, last year, 2 years ago, 10 years ago nga medyo daghang traffic, na very stressful, ano nya murag gadali, naghangos, katong before pagid na siya, no? Before pagid na siya, new normal actually matud pa ni Father Ted Gonzalez sa Ateneo sa iya sang kumustahan sa mga guidance counselors nationwide. We go back to the basics. We go back to the basics. Pasabot balik sa atong kaugalingon. Sa atong kasing-kasing, no? Yeah. Balik sa atong kaugalingon, sa ato ang huna-huna. Sa atong pagsabot, sa atong understanding. Yeah. Balik sa atong kaugalingon in terms of sa atong mga kamot, what can we do? Unsay kaya natong buhaton. So, we will be talking about the kumustahan. We focus on the 3H, no? The heart, the head, and the hand. Kung mo yung tag-heart, abot puso. Kaya sa atong kasing-kasing. Kanang we will talk about feelings. Kani siya kung feelings gani atong hisgutan, walay maka-question. Bisan pagkinsang maayong laki ana, no? Or bisan pagkatong mga scientists, mga theorists, muingon gud sila. If we talk about your feelings, nobody can question. Ngano man, that is your feeling, so you own it. Kung ang akong feeling karon usa ko ka youth na nasulod ko dito sa balay, dili ko kagawas because of this new normal, unsay akong gibati. Tungod aning sitwasyon na karon nga na-quarantinas ko. Muingon siya nga, agoy, grabe na jud kayo murag di nagyug ko kaginhawa sa ka-board. No, muingon pwede ang parents muingon nga, sos nag-uwi biya ka. Pero dili na siya. Anybody nga makadungog ana, dawaton lang na siya. Just have to listen and accept. So, ang importante kung kita sad, muingon kita sa akong kasing-kasing maudyo ni akong gibati. Nahadlo ko, napulaan ako, naguol ko, naglibog ko, wa na ko kasabot sa akong buhaton, tungod kay sugod pagyud ni atong Marso 13, no? Pagpanguli sa kuan, amoa, wala na, nana ko sa amoang balay. Naalagi ko'y cellphone, wala po ko'y internet. Naalagi internet, wala na po ko'y load. Samot na ko ani kalabat. So ang akong gibati karon mo ni siya. Na anak ko'y kalagot, na anak ko'y kahadlok, no? Bisag unsa ang bation, gikan na siya sa kasing-kasing. Importante nato karong sitwasyon na, no? Kani nga pandemic karon nga na quarantine ta. Again, we identify, we own, we embrace our feelings. Unya, we express it. Aron masabtan nato unsa na siyang owning, no? Kanang abot puso, kaya sa atong kasing-kasing pag-identify o pag-express. Let us watch the video clip from one of our students, no? Chris, let us listen to or watch the video. Hi guys, this is Chris and I'm from India. So I just take up my vet med. I'm a student from DVM, first year right now. So I just know about the pandemic because that people are really getting affected and they are like getting afraid and they stuck up here. Like even me, I'm a student who stuck up here that I haven't been to my country because of the pandemic and because it's like getting worse every day and it's getting bad very every day, like it's affecting many people. So I haven't been to my country because of that. So the international flights have stranded this year. So the people are not allowed to go out of the Philippines. So I just stuck up here, but it's been while it's good here. So I'm just having my time alone and doing up my things in Vizca. It's just good here and I just love the nature. So it's okay. I just choose to be alone, so it's good. But we don't know yet how when the pandemic crisis ends.
So until that, we need to stay safe. So far, it's been like 2 months. I'm just staying here alone. I used to call my parents every day because my last trip was July 2019. I think it's almost 1 year I haven't been to my home. So I really miss my home. My parents are really worried and they really miss me. They want me back, and they're saying that it's been like 1 year and you're not here. And we got our family, like we got a reunion from the family that all of us are in the home, but me, I'm just stuck up here in Visca. Then they're really worried. My father, he got really worried, and he just asked me to go back when I get like the pandemic is down, so I can go down. But unfortunately, I cannot go because of the international flights are stranded this year for 2020. So I hope I can't go maybe next year. If you go back to India, then all the people, all the passengers who travel in the flights are placed in one room. So we cannot really say that we cannot guarantee that we are not affected. So it's better to stay here because we can save our health going there to India. So that's why I make a decision. Then I really feel missing my parents sometimes. So I just call to my mom, then my brother, then they will be talking. They really miss me and they just want me back, and they're really looking for me that when I will be going back to home. Okay. Ug atong balikan no ang sharing ni Chris. Iyang giyon nga I miss them so much, no? Nya ang fear nga iyang gibati aning sitwasyon na wala makasabot kung kanusa mahuman, nya the fact nga layo siya sa iyang pamilya, ang iyang kahadlo kahingawa napunan sad sa iyang pagsabot sa gibati sa iyang mga ginikanan, no? Nga na-miss sad siya sa iyang parents, sa iyang igsuon. Mauna siya ang nakaimportante ang pag-identify sa feelings. Matud pa ni Johan Zim, no? Usa ka meditation expert. Unsa kuno ang pag-identify nimo sa imong sensation, whether it is negative or positive, dako kayo na siya epekto, no? Unsaon nimo pag-cope. Example katong giingon, no, sa sharing ni Chris sa iyahang video nga nahadlok ko ani nga sitwasyon. So that is how he embraced the fear, no? Kung ang pag-embrace niya sa fear ingon adto iyang reaction, dako kayo tug matabang sa iyang kaugalingon. Unlike kung nahadlok jud ko niya, murag mataranta jud siya nga ihag yung i-consume ang iyang kaugalingon, dako po na kaayog epekto sa iyahang mga reactions. So, importante kaayo, karong panahona, you identify your feelings sa imuhang kasing-kasing, unya, isulti, no? Isulti. I would like to honor, no, the sharing of Chris because dako kayo ni siya matampo in terms of understanding how we handle situations. Kani manggong mayon tag new normal, di ba? Murag mo go sa gi-share ni Chris nga fear. Wala pa ta kabalo kung unsa na didto sa unahan, no? Kung mayon tag unsa man jud ni sa sunod, unsa pa mangyud, no? This is the time na we are really doubting kung unsa pa jud. So kung atong tan-aw nagbarog ta dinhi sa nagbarog ta aning usa ka karsada dito sa unahan mag-anam siya kangit-ngit, mahadlok jud ta, no? Pero matud pa sa ako ang mentor sa expressive arts, si Father Loreto Haki, do not be afraid. Kay mao man jud kuno ni ang tao, no? We just have to entertain and embrace the emotion. Kung pananglitan, if we are happy, then let us be very happy. If we are sad, let us be very sad. If we are afraid, then let us be very afraid. Because we are humans. Imagine lang og di ta mahadlok, no? Imagine lang kung ang tanan makit-an nato ang atong future. Life is a journey, no? It is an adventure. So, kung wala na siyang mga feelings nato sa kahadlok, sa kahingawa,
tendency ang atong kinabuhi, ano lang, di ba? Pareha bag mananaw tag salida. Kung nakahibaw, nakatanan, unsay ending, kay imo na na dyan ang plaster nga mo na imong gustong mahitabo, ganahan pa ba ta mo tanaw sa salida? Dili na, no? Ganahan gitag mga adventure movies, thrillingan ta, exciting. That is what life is all about. Pero, generalization man to siya, no? I would go back to sharing ni Chris, when you talk about the heart, importante, mangumusta mi ninyo, no? Gikan dinhi sa VSU, kauban na to ang sa Youth Federation sa Baybay, sa Student Services Office, Office of the President sa atong VSU, and of course, sa DYDC. Kumusta mo? No? Ako lang niya, kumusta gani mo sa kasing-kasing, ibutang imuhang kamot sa imuhang dughan. So, first lang ni siya, o na lang ha, kumusta mo? Later, mugaw ta sa sunod. Kumusta mo? Kumusta ka? Ano, no? Then we go to the head. Naan naman niya, identified man ako ang feelings. We go to the head. Pag human ani na-identify na ko, nga nahadlo ko, nahingawa ko, gimingaw ko nila, gilaay ko, na-bored na ko, muadto ta sa head. Because, matud pa sa usa ka author na sa usa ka not just a relation, no, pero how you deal with life, dili pwede, or situation, dili pwede nga si head o si heart magbuwag. It goes together, gid ko, no, aron dili maglabad ang imuhang self. So muadto ta sa head. Kung moingon ta sa head, unsay pasabot, no, kung ang heart ganiya is the event nga naka-steer sa imong feelings, unsa pud ang ngano to nga mao na nga feeling because of the event. Karon mo ato ta sa head. Naalagi ta ani nga sitwasyon. Okay? Kung this is worldwide, no? So kung Facebook pa, like na lang tayo. Wala naman tayo choice. Mo like na lang ta. Therefore, we use our head. Unsaon paggamit sa atong head? Nga mo relate siya, mo connect sa atong heart. Amidst this situation, na bored ko, na miss na ko ang tanan, gilaay na ko, unsay pwede na kong buhaton. Or, unsay epekto ani. Despite ani nga situation, what is something good that comes out of it? No? Unsa kahay, bisan pag perti na dyan tingaling lisura, tanang klaseng sardinas ato na dyan gisudan. No? Tanang klaseng garden, bisag di ko ganhang mo garden, unsaon man yun, nga mas mamagpapaw, man tila mahimo. No, ang mga anak nilang pakyaw, gipakuso-kuso na dito. I don't know. Kamo mga batanon, unsa jud kaha. Nahurot na jud ang tanang TikTok, no? Nya na memorize pag yun ang kang kimcho. Bisag unsa na lay atong buhaton ani. Importante, we go to the head. What is something positive, no, that you have learned? So, this time, mamina ta sa sunod nga video nga or magtan-aw ta sa sunod nga video that will talk about giunsa, no, in terms of how the mind connect with the heart. Let us watch Caris sharing. Hi, I'm Caris J. Diangolo, taking up Bachelor of Science in Agriculture second year, currently residing at Ilang-Ilang Ladies Dormitory. Ako, gikan ko sa Cebu, and then tungod sa pandemic, nag-lockdown ang Cebu, and then 2 months na akong na-stuck diri sa campus. Akong ma-appreciate yun nga, importante kayo isang effort sa university. Although kanang gi-prohibit mi og mga activities, makaingon na jud mi nga gibuhat ni sa university para sa among safety. Makaingon pud mi nga kani ilang ginabuhat is kanang to let us know nga wala jud mi nila gipabay-an as students sa ilahang campus kay they know what is right for us and kay bawo sila kung unsay ilang dapat buhaton para lang safe mi. Ganahan unta ko mo pauli kay bawo ko nga worried na jud kay akong parents ako pero naisa pod ilang worries kay bawo sila nga ginasuportaan jud mi sa university nya kay bawo sad sila nga safe ra jud ilang anak pirmi tungod sa effort sa university. Okay, so si Caris is talking about the head, ihabang gi-rationalize, no, nga although restricted me, there is sa VSU nga na-stranded me, pero naka-appreciate,
no, nga mauni ang gibuhat sa university. Bisag naguol sila sa feeling kunta nilang heart, pero na-appease, no, ang feeling sa ilang ginikanan nga giatiman sila sa VSU. Nakakita si Charis sa unsay anindot despite ani nga sitwasyon. Mao siya importante. Ang paradox lang karon, very ironical ba no nga kana bang because of the new normal or because of the new words that comes out this time, kana bitawng positive. Before this happened, di ba, we always welcome, we encourage, no, positive. Uy, positive vibes, nice na siya kay positive person, positive personality, di ba? Karon, moingon gani tag positive sa may mahitabo, maglumba tag panagan, palayo, no? So, then probably this is now the new normal. But if we go back to basic, no? New normal but going back to basic, unsaon na to nga ang positive, as in the original meaning of positive yun siya. No nga, I just have to be positive in my disposition. Despite ani nga sitwasyon, na ako dinhi giatiman ko, na ako'y daghang nakatunan, bisan pa kung wala na nagklase. So again, dili lang ta mo stop sa ato ang heart na unsay epekto ani nga event, muadto ta sa head, amid in this situation or out of the situation, what good thing can I learn? What good things did I get? What positive things, no? Nga epekto, not just things but effect nga rin nako as a person. So gawas ta kami ngadto sa pagpangumusta ninyo. Kumusta ang imuhang kasing-kasing karon? Abot puso. No, gikan namo tanan. Kumusta imong kasing-kasing? Importante imo siyang atimanon. Again, how to atiman your kasing-kasing? Identify your feelings. Do not deny it. Ayaw kahadlok. Kung nahadlok ka, it's okay. Mao na naghapon siya. It's normal to be afraid. It's normal to be sad. It's normal to be lonely. Okay? Ang dili normal, kanang afraid ka for 48 years, lonely ka for 76 years, or sad ka all your life. Pero because of this pandemic, mauna imong feelings, that's normal. Then, we move on to the head. Out of this, unsay good things. Lonely lagi ko. Pero I discovered, maayo man di ay kumuluto. Di man unta ko ganahan nga mag-TikTok kay kuan naman kanang teacher man ko, o di ba? Nya ganahan naman ko more mature. Pero I discovered na pwede di ay gihapon ko nga mag-vlog, o di ba? Na quarantine lagi ko. I am a youth na ako'y daghan unta kayong mabuhat. Pero bisag na quarantine ko, muna siya na ako'y sa expressive arts na picture. Quarantined, but like a boss. You take control. Og na bored ka, don't count the days. I'll quote it from Father Ted Gonzalez. Don't count the days, but let the days count. Okay? So, gikan dito sa kasing-kasing, sa huna-huna, we move on. Ang ganiha kay, may kasing-kasing, ibutang nato ang pikas kamot sa atoang dughan. And then, maingon ta og head, we bow our head. So, kasing-kasing, huna-huna. So, abot tanaw. Then, we go to the hand, no? Naa kay gibati, naa kay pagsabot. Karon, unsay kaya nimong buhaton? Or unsay kaya nimong di na buhaton? Importante siya. Like, you have to learn something, and at the same time, you unlearn lots of things because this is the new normal. So, but even though this is the new normal, we still go back to basics. Ang new normal na to karon, sige, kwintaha. We go back to basic math. Unsa sa imong kinabuhi karon nga pwede nimong ipuno?
Unsa sad kaha sa imong kinabuhi karon nga pwede nimong kuhaon, i-subtract. Unsa sad sa imong kinabuhi karon nga sitwasyon nga pwede di ay nimong dubli-dublihon. Pasensya, pwede na siya imong dubli-dublihon. Reaching out, bonding with family. Unsa sa imong kinabuhi karon nga pwede nimong i-divide, i-share, no? So, let us listen or watch again to the video. I think this is shared by Alan. I want you to focus on how he kanang iyang gitutukan, no? Despite sa iyang gibati o sa iyang nakita, unsay iyang gibuhat kay sige, aron atong matanawan kung unsa ang kabahin sa kamot, no? Hey guys, my name is Alan. I'm a 5th-year agricultural engineering student and I'm from Sogod, Southern Leyte, and I'm currently stranded here in VSU because I should have conducted my thesis in the past couple of weeks, but unfortunately I wasn't able to. So before the quarantine, we obviously had classes and I would spend most of my time dedicating my nights in accomplishing various assignments and my thesis. And I recently played frisbee with my barkada, and unfortunately, because of the quarantine, all of that has come to a complete stop. What I do most of the day is just sleep, and I tend to be more productive on the night. So what keeps me sane every day throughout this pandemic is getting enough rest, as well as immersing myself in various educational media such as videos in YouTube or reading articles. So last March, a couple of friends and I initiated a youth-led a project called Tabang PH. So Tabang PH is a platform that empowers youths and youth leaders in producing makeshift masks, shields, and disinfectants and distribute them to our COVID-19 frontliners. And what I have been doing for the past few weeks is mobilize the youths in Visayas State University, as well as those youths in Baybay City. So through the Tabang PH project, I actually gained an unexpected support system, and it gave me something to look forward to every day. Through my interactions with the other volunteers, I gained so many friends, and it actually gave me the right social and emotional interactions that I needed to keep sane throughout this pandemic. So in the next few months, I secretly hope that our board exam will push through so that I will finally get my engineering license. So if ever PRC will make it official that our board exam will be continued as scheduled, then I guess I would prepare for my board exams and studies for my tests. The graduating batch of this year actually had so many good feelings after our supposed graduation, because our economy and our world is experiencing a very, very high economic growth, and all of that just came crashing down because of the pandemic. Before, we had so many plans, but now almost everything is uncertain. And now that there's a high chance that there won't be any more commencement exercises for us, so it's really painful. It hurts. Like for me, I have been working for 6 years for this and for this moment, and to be in the point where you're almost there at the finish line, and then poof, there's no graduation. So it really breaks my heart, but our administration, VSU, should always prioritize the student safety. So I wholeheartedly support that there should be no physical graduation in the time being. And I think the most important part there is to celebrate your success with your families and your friends. And even if there's no graduation yet, then I guess we have to move on and adjust to this new and unprecedented times.
I would like to give a message to all of the students or the youths out there that it's okay to be unproductive. We are living in a pandemic that no one has ever experienced before. The whole world is literally is stopping for this. So we should not be pressured to be productive. Like, slow progress is still progress. So you guys don't have to feel any pressure or any stress that you're not accomplishing the things that you want right away. Like, just relax. So like, keep moving forward, do things one step at a time, because all of us are experiencing it. So yeah, we're all in this together. Nindot kayo ang mensahe ni Ala, no? Ningon siya nga, it's okay kuno to be unproductive, no? Pero, being unproductive, niya, ni-relax siya, that is also being productive na, no? Kanang mo slow down. So this is now the new normal. One thing that I appreciate, aning sitwasyon na, tingali para ni Alan nga, for 6 years, no, iyahang gipaning kamutan, nya karon wala may graduation. So this is the new normal now nga we slow down. We slow down. Probably it's not for humanity only. Tanawa ko unsay unang naapektuhan, di ba, ang kalibutan, no? Tingali paspas ra ta kaayo. Very competitive na ta kaayo, kanang gusto jud tag fast. Competition. Ana ba, no? Mo na nga daghan kayo tong mga anxiety, daghan kayong mga stress, daghan kayong mga depression. Basin baya, no? Basin baya nga kaning sitwasyon na karon would teach us to go back to the basics again. Katong giingon ni Alan, ayaw mo kaguol kung unproductive mo. But being unproductive because you slowed down, that is something being productive already. Nga naman, you go back to the basics. Kung slow down ka niya, wala kay anxiety, dili ba dahil na siya productive? Kung mo slow down ka, wala kay stress, wala kay depression, that alone, you contribute so much. Kanilang siya akong ikuan. Parang Alan katong, mag-break, no? Na ako'y, usa lang kaning, from author Patricia Adams Farmers. Kani siya nga COVID karon, pag slow down, let us identify it kuno as beauty break. Everybody must have a break. Supposedly, bisag katuntang wala pa sa kanisiyang pandemic. Pero, naobserbahan ni Patricia Farmers na, becoming few and few people, mo appreciate nga, muhunong, nya, mo tanaw, ana ba, no? Like, for example, karon kung before pa sa COVID-19, kinsa may ni-appreciate sa pag-hand wash? Ambot lang kaha na appreciate tungod kay magkinamot man ta inig kaon, magbudol fight, no? Pero kadtong gitudlo, I think it was taught by DOH tingali nga kadtong magkanta tag happy birthday. Pero it was murag injected dito sa mga bata lang sa elementary, no? Magkanta tag happy birthday. But now everyone appreciates the need for us to wash our hands slowly, diligently, no? Seriously. Slowly. So meaning to say, we slow down. Ako as the resident counselor and belonging to the senior citizen na, millennials, because bisag senior na, trying to be millennials, to be able to communicate. Mo lang po ni akong ikasulti sa mga, kaning ako ang mga batch, no? Ako, I would like, this is a personal opinion, I would like to take this as an opportunity to step back and give chance and give the way, pave the way for our youth. Panahon na ni, nga naman, tingali kung ako lang, I don't know kung naabay mga maigo, sorry lang, sa mga parihan akong mga parents na maugyo mo plancha, mao na gyud himog assignment, mao na gyud tanan, no, hapit na lang gyud mao na puy mo eskwela. So
perhaps this is one way. This is life's way of telling us, adults or mga seniors na, we step back. If we do something now, kay mo ingon taog legacy, somebody asked me, ma'am, kanang imong gibuhat, nindot na siya kay legacy na nimo. Para nako, if I talk about legacy, sa ako lang ni, murag na ay certain kind of pride sa akong kaugalingon. This time, dili na siya mo akong gustong ipasabot. Because, kung moingon lang kog legacy, I can do these things, recipient ang younger generations. But, I would like to quote sa ato ang kaugalingong President, Dr. Edgardo E. Tulin. Years ago, nag-address siya sa katong mga athletes, no? Dito sa katong awarding sa katubitang unsa na siyang squaa, yes. Niingon siya, let us be trailblazers. Capture gito nako siya kaayo. No nga og leaders ta, ang leaders ko no will lead the way, no? True leaders does not only lead the way. Find the way even if there is no way. Mao to'y gipasabot ni Dr. Edgardo Tulin, atong kaugalingong president. Let us be trailblazers. Pero unsaon na to pag trailblazing? So, yung kung kani among gibuhat karon pag kumustahan, is a legacy, para nako, it's an understatement. Para nako, mas maayo nga, this is not a legacy, but this is passing the torch. Passing the torch to the younger generations, because kani siyang sitwasyon na karon, kinahanglan interactive. The adult people would step back, pass the torch to you, younger generations, mga youth, so that you will receive it with a heart, abot puso, with your mind, abot kaya, and abot tanaw, and with your hands, abot kaya. Because we go back again to the basics. Matud ba sa atong national hero, Jose Rizal, saman, the youth is the hope of the fatherland. How can you be the hope of the fatherland if you will not stand? Karong panahon na, this is the best time. Kung kami mo step back we will just pass the torch, it's up to you. Muatras nami kamo na. So, pag ingon ni Dr. Tulin, let us be trailblazers. Ang giadresan ni Dr. Tulin kadtong mga athletes, meaning to say mga youth, you will be trailblazers. This time, you hold the torch that we pass on to you. You hold the torch. Ang giingon ni Alan, walay depression, dili na ta ma-stress, dili na ta ma-anxious, but it's still okay to feel that way. Pero you have to accept, receive, embrace, and hold tightly to the torch so that you can lead. Going back to the basics, the new normal now is calling you, youth, to hold the torch and to be trailblazers. Despite the very fluid nga schedule, nga unsay ugma na to, but the fact remains that you are holding the torch, you will be trailblazers. Kaming mga medyo idara na, inig-atras na mo. Imagine ko no. Imagine, we will owe it to you, younger generations. If you feel that what you have now, what you learned, what you experience, in terms of how you are being molded by your parents, by your teachers, if you feel like indebted, in close quotations, if you feel that way, I know that you feel that way. You feel indebted because of what we passed on to you. The moment you receive these torch and become trailblazers, then we adults will be indebted to you, the youth. This is the new normal. You go back to the basics. You hold on to the torch. So, kung ganiha, heart, atong ibutang ang ato ang kamot sa dughan, and then head, we bow, and then ang ato ang kamot usa gesture towards the other person. Naalang ko gi-coin. I'm kuhanin siya na, nangutana po ko sa mga estudyante, pwede ba ka ni? #Nico Pani.
Unsa na siya, ma'am? Niko Pani. It's actually an abbreviation. Ni ako para nimo. Okay? So kung kaming mga adult, kay di naman ta pwedeng hug. Di ba? Ang before, hug, ana na, mantud ni abot na gito ang mga, di ba? Kay basin anay mga sexual harassment, anay mga iyon-ana, no? Nga, ma-abuse to siya. Then probably now, this is the new normal way of greeting. Distance lang ka. No? Nya, mubaw niya. Because with your heart, with your head, and with your hand, you're telling the other person, ni arako para nimo. Mauni siya ang kumustahan kung face to face. Pwede ra pug imo na siyang action, Niko Pani, no? So again, Niko Pani. Pwede ra pud siya nga gi-echo nimo ang voice sa Ginoo. Gi-echo nimo towards the other person na I am just the voice nga nig-ingon ang Ginoo nga I am with you. Okay? So I think mauna siya ang ako ang pinaka-point lang sa kumustahan, no? I hope na next week, next episode, we will be talking about something masumpay ani kung naamoy mga questions later, paningkamutan na tubag unya kuhaon na tugon sa inyong mga concern and then ato ta mo focus sa next episode. So at this point, salamat ko, magpasalamat ko nga hinaot unta, no, nga naamoy mabaon sa inyong kasing-kasing, sa inyong huna-huna o sa inyong kamot. Importante, dili pwede nga kamot, kasing-kasing ra og utok. Kinahanglan na ay kamot. Nga naman, matod pa ni Einstein, imagination without execution is hallucination. So, salamat kaayo, Miss Chloe. Thank you so much. Niko Pani. All right, thank you very much, Ma'am Marwin, for that very informative talk. So, ingato to viewers, no, sa atong online viewers nga na. So, reminder lang nga in this time of pandemic, we always have to remind that we need to go back to the basics. So, we have 3 words, no, ang gatong giingon ni Ma'am Marwin, 3H. Ang heart, we have to embrace our feelings, and then our head. So, after embracing our feelings, so we always have to think positive. So connect it with your head, okay? And then after sa head, you need to share a hand. So ana nindot kaayo ang talk ni Ma'am Marwin about online kamustahan. And napagid siya gibilin nga word, Niko Pani, meaning ni ako para nimo. Okay, so I know daghan kaayo og ganahan mangutana sa atong online viewers. So if you have questions, please leave it in the comment section and we will read it later. Okay, so for now, mupadayon ta sa atong next topic, which is on a VSU student services. Unsa man ang mga services nga pwede ninyong ma-avail, no, in this time of COVID-19. No? So I mean sa panahon sa new normal. So atong dawaton karon si Professor Manolo B. Loreto Jr., ang atong Dean of Students dinhi sa Visayas State University. Salamat, Miss Clau. Niining panahon na allow me again nga actually ni murag touch ko kayo ganiha sa kang mga gipangsulti no nindot kayo tong iyang gi-share sa ato. So, again, maayong hapon sa tanan. Ang student services, mao na itong gingon ni ma'am nga, karong panahon na, let's try to take into consideration pag-slow down. Kaya tingalig mo ning calling karon nga, kinahanglan nga, mo slow down tanini. Kaya tingalig, sobra ra ka paspas, daghan na hinong ng hitabo, na dili angayan. So, let's try to go back, zoom out, try to look at ourselves, no? So, kining panahon na nga mag-slow down ta, it's a transition stage na pod, another transition. Sa mga youth, tingali maglisod o adjusts. Mao ni ako nakita sa atong transition karon. So allow us, ang University Student Services Office, allow us, pagbat-bat ninyo karong panahon na o karong hapuna,
niining among mga serbisyo nga makatabang yun ni sa atong mga youth, no? Nga pag-slow down. Ingon pa ni ma'am sa iyang katapusan nga linya, Niko pani. So niami para nimo makatabang sa imo ato karon nga sitwasyon. So unsa man ang atong ma-offer sa university? So ang atong different student services sa university mao ang mga nagkalain-lain nga programs o services. Kini gipahimutang, gipahaluna kuan gyud kanang based sa katong atong CHED Memorandum Order 13 niadtong 2013. Pero amo nigi hinay-hinay gianamanam lang ni namo og plastar kay di man malisod, lisod man nga to nga kaliton og plastar. So gianam-anam ni namo, so gi-aligned na namo ang different student services nato karon. So unsa man ang different nato nga student services? Okay? So kini ato ning gikuan sa tulo ka kategorya ang student services sa university. Una niya na ang student welfare. No? So, unsa man ning student welfare? Nagahin kani siya sa mga programa o serbisyo para gyud sa kaayuhan lang sa mga bata. No? Para sila, una niya na nga para sila dinhi pag-abot nila sa bisyo, dili sila estranghero dinhi. And then, on their journey sa dinhi sa university, daghan man gud ang mga problema nga maagian. So, ano na nato? Ato sila nga i-guide hangtod yun na maka-graduates. So, unsa may component programs nila atong student welfare services. Una diha ang information, no? So, mao ni nga kada pagsugod yun sa klase, kay estranghero ni silang mga bata diri, bag-o ni sila, ato silang ibutang dayon ang ilang kaugalingon nga taga diri na sila. So ato silang i-integrate sa community nato, ato dayon silang i-orient unsa man ang atong mga serbisyo diri sa VSU. Kinsa may ilang duulan, kinsa may ilang adtuon kung pananglitan nagkinahanglan sila og tabang. So morning orientation. Siguro sa tananing mga new students gini ha, dili lang kay mga freshmen kundi appeal nini ang transferee. In fact, appeal gani ning mga second courser bisag mingon sila nga mga tiguang naman ta mi sir, pero kinahanglan man kay lain naman sa atong environment. So kinahanglan nga mo kuan sad ta mo uban ta nini sa atong orientation. So ang una sa atong orientation kining comprehensive orientation nato. Mao ni atong gihatag sa general orientation sa mga bata. Ang ikaduha nini na information kadtong mga different information materials sa VSU. No? Unsa man ang VSU? Kinsa man ning naa sa VSU? Mao ning different materials nato nga ipanghatag nila. Unsay mga programa dinhi sa VSU. Ikatulo, kadtong mga different materials nga ipanghatag sa different agencies. Like for example, mga kanang AIDS program, unsa man gyud kuana na unsay pag-prevent nato nga dili ta adto na nga mga program nga mga infected ta og AIDS, no, mga ingon na nga programa. So we produce different modules, different flyers para na i-distribute nato sa mga bata sa kadtong nagkinahanglan. Kay di man sa tanan bata kay sayang man kay material nato nga manghatag ta tapos mabilin sa lingkuranan, no? May ginang kadtong nagkinahanglan, sige hatagan nato, available na kanunay sa VSU USSO. No? Ikaduha nini human sa information naatay guidance and counseling sa atong program sa student welfare. So sa atong guidance and counseling duha ni siya ka components. So the first is the counseling, the other one is the guidance. So in the guidance service daghan tay mga seminars nga gikandak para sa ato mga bata. Si Ma'am Marwin na siya usa ka kuanini kanang manual gyud on guidance and counseling unsa tong mga different programs nga gi-implement
para lang sa pagtabang sa mga bata on their journey sa university. Like for example, ang atong pinakadako sa guidance and counseling, guidance program natong gibuhat, kanang atong kanang serbisyo estudyante nato sa DYDC, no? O kanang atong guidance days diha sa Eco Park nga mura tag nagfiesta diha tulo ka adlaw, inviting our students to come and join with us and learn og unsay atong mga programa diha. Mao nang sa guidance. Apart from that, nasa tay mga seminars, no? And then the second one na component nini is counseling. So, karon sa university na atay 5 ka counselors, guidance counselors. Residents ni sila tanan. Tulo nini ang atong mga licensed. Kining duha mao na atong advocate, no, guidance and counseling advocate, no. Mao na ila term. Ambot og mao pa bagihapon na karon kay mao na ilang gi-adapt sa una. Usas na ini sa guidance and guidance counselor nato is also a licensed in psychometry, no. He is a psychometrician sa university. Support nining guidance and counseling is our appraisal program. Mao ni ang psychometrician muhimo siya og program og unsay angayan ihatag nga assessment ug evaluation sa kini nga estudyante. So, ang mga guidance and counselor mo refer ngadto sa psychometrician para masakto ang ilang pag-counsel, pagsakto ang ilang pag-guide, paghimog sessions. So, kinahanglan yun ang appraisal niya. In the same manner, ako po sa ako sang engage with the students, I should know also unsa ning klase atong mga estudyante diri. So I need that appraisal. So na ay expert na si Mr. Panonsi. No, siya mo ay atong licensed na psychometrician. Okay? So after nga naana ng mga tools, after nga naana ang mga data nimo karon assessment, then every now and then i-follow up na namo mga estudyante nga pang refer namo especially, no? So we require them, or not require, but we encourage them to come back to USSO on a designated time and schedule para mahatagan gid siya gusto nga guidance and counseling. Because our purpose gyud is to help our student. As much as possible, dapat taas ang atong retention. Mubo ang atong attrition din sa university. Okay? Then apart from guidance and counseling, nasa tayo uban programs din sa university, kining career and job placement na atong program. No, sa atong serbisyo gihapon ni siya. So we offer at the start kining pag-determine sa imong karakter as a person, unsa bagyod ka, no? Mao man gyud atong starting point, no, sa atong career and job placement. Tingali og di ba ang karon unsa may number 1 karon nga skills, no, sa between soft and the hard skills, ang company karon more of looking into the soft skill kay di gyud na nila matudlo sa didto na sa ang nila ang employee, but the hard skill can be learned along the way, no, sa ila. So ang ila karon is ato karon is i-develop na nato ang soft skill. Unsa may pinaka-importante nga soft skill? Kini ang character o attitude. I have been assisting different universities pod, no, or consulting with the universities and employers during the assessment nila. Ang ilag yung kanunay nga number 1 is your kanang attitude yun nga mo na ilang foremost nga requirement sa ilang pag-recruit o bago nga applicants, no? Then sa career po ng job placement, we have the job seeking towards the end, and then finally supposedly unta karon natay jobs fair karong tuiga kay every other 2 years man na mo gi-conduct. Pero mao lagi tungod nga iniamtan nining pandemic nga situation, wala lang usa nagi-forgo lang na namo. But all of this kini mga career seminar, job seeking during this time nga new normal na ta karon, we will be giving them kay wala naman tayo face to face through different modules or modalities, no,
nga atong ikandak sa ila. Okay, so we also train our students, guide them on how they become an entrepreneurs. No, mo nang gi-encourage na nato sila nga they go into business, no? As self-employed perhaps. Kay medyo nagtikad gamay ra ang opportunity sa employment, so they have to go into self-employment. The second category of the program that we are offering is the Student Development Program and Services. This is designed to enhance and deepening of leaderships and social responsibilities of our students. So, in this, we have number one is the accreditations of student organizations. Ato gi-encourage ang atong students diri nga mo participate sa different student organizations because we believe nga daghan sila makatunan while they mingle with other students than they are just simply an aloof to other people, no? So socializing is a very important teacher nimo diha karon nga makasabot ka sa tanan. So we accredit student organizations, and then at the same time, we supervise their and monitor their activities. Kay kinahanglan sa nato nga kanang ilang gimbuhan nga mga activities is along their objectives and along our objectives or outcomes sa university. The other in the student welfare is the leadership training. Although very few lang atong mahata makuan gini, pero while you are in the organization, member ka sa organization, actually you are also training yourself as a leader. You start from yourself nga you are a leader. You lead yourself kay dili pwede og procrastinate lang ta kanunay, no? So we develop a program for leadership training within the campus, and for the off-campus, we tried to expose our students dito sa different invitations, no? Mga trainings, mga conferences, conventions. So, mo ni sa leadership as a student development nato. And hopefully, that our students will enjoy and learn a lot, can be developed in the future as a whole person. And then, our next program is the institutional programs and services. So, unsa man institutional programs and services, mao ni ang gihatag yun sa atong university in support to our students. So gikan ni sa university yun, murag inherent ni sa university or mandate sa university nga you have to do this one. You have to give this program. But this is managed by or facilitated by our office. So unsa may una niini ang admission service. So mao ning naka-house sa among opisina karon ang kining admissions nga program nato. Okay, so pag-recruit, going into the different high schools to introduce our programs, and then conduct the examination, entrance examination, and release the entrance examinations, results of the exam. And then finally, ang pag-pa-enroll nila. Kaya ang una gid sa enrollment nato is the admissions. So ang mo kuan diha, ang mo process is our office. Then the next nato nga institutional service is the offering of our in-house scholarships and assisting our students also for other scholarships, not from VSU fund but facilitated by us through solicitation or through marketing our schools para daghan ang mo offer nato og scholarships. Nagtikadaghan before, no? Nagtikadaghan ang atong scholarships. Much more katong ni free na ang atong tuition and other school fees, daghan na yung mga company nga mo offer og allowance sa atong mga students. So, kami po, naniguro po may og pangita og ilang gusto, no? Ila mo haum sa ilang mga requirements. And then, also, we have the student housing. Although very limited lang kay ang atong kaya sa atong student dormitories or residence halls, mga 1/8 lang na siya. But that can already suffice sa mga new entrants, no? Natong students, which are given priority.
Katong mga upper years na, slowly, magtikajutay na sila dito sa